Ana бай است باردارجانای من دوستدارانی مرسدس بنز تماشا کنیدن. این بارداران مرسدس که پروستا ابوسای AMG زده نیست باردارو اورجینال AMG موتوری 438 سیلندر است. خریداران مرحمت کنید 88,000 سوم سروچنیا. سال 1999 ماشین امریکن کارت است. خریدارو از خریدارو مرحمت کنید نرخ بهترین سروچنی فروخته میشد. آوازش باردارو به حد بلند است باردارو به حد بلنده خیلی приятный است. خلاص ماشینچه بد نیست. هر مویکه کردن دکور تا اون کامترک چنگ و خوک دارد. تنیروفکش باردارو ناو گذراندگیدن سالونه حجتش باشه اگر اون دو سه ماهی دیگر داشته تخصصش دیسکتش رو نشته شده میشه دیسکتچه من بلاک مثلا باردارانه که برنامه‌ش هم برخورد خوب است انا دیسکش رازنشیروکی باید شد بله توش نباید رازنشیروکی باشه سیاه کس باردارو روشن بوده امریکن که بگایش نگاه کنید فرق میکنه نمر دو نمیشه باردارو کامترک ایشون میشه سالونه ببینید کامپلیکاسیون AMG سپورت داره میشه اینجا رنگ الگانس و خروم نمیشه یک این درش باردارو نکی شده نمیشه این که کمودی داره باردارو خوب سیدنیوش لیفت بوده هر دو طرف سیدنیوش لیفت است باردارو وینکود کنی انا وینکود زنید ببینید باردارو 98 یعنی 98 09 بوده است باردارو 99 شه وینکودش میبره گوشت نزنید دیگه بزنید کنی انا این شکلی نگاه سوامش نگاه کنید طرف رافتان چورون الکتر اباگریش سیدنی زایید کنید زایدش کنید مانیتورچوش کار میکنه کاندیشنرم کار میکنه سه سالان پرابگش شموشه پرابگش میمونه بوده اپسانی باردارو آن این موتور شای باردارو موتور نگاه کنید چه خیلی است یا ناسیوش نکی موتورش دیگه خیلی میشه این نگاه کنید موتورش خیلی است امریکاش میگن خیلی میشه موتورش باز باردارو همین موتور داره 438 سیلندر خیلی است باردارجوی ما مرحمت کنید بای استروچنی 88,000 سوم ارزان دارید که تونست لایک فراموش کنید و دوستو حتما راه کنید باردارو ولی بیتیلوی مرسدس بنز سچکا باردارجوی ما تماشا کنید بازات دیگر الکترومبیل در کانال هفته دبی تج نتا یو است باردارو نتا یو سال 2023 ماهی 04 زاپاس خود 405 کیلومتر است بله باردارو 405 کیلومتر حجتاش ول خیلی دیگر است یوتیلیزاسیونش هم کم بودی نداشته است بگن تاکسی گشتگی نیستیم باردارو 80,000 کیلومتر پرابگ داشته است نمیخه گشتگی بدن نکی تاکسی نه نکی معلوم است ماشین چه خوراک است باردارو نرخش هم نرخ بهترین موندگی نرخ نگاه کنید سراچنه باردارجوی من 125,000 سوم برای پات 24 هفته دبی تج سلام حاضر میبینیم باردارو بس کیچو دوست خوشم هست دوستش نگاه کنید فرقش ببینید چه است نتا یو با پروش میشد باردارو پروش بکنم تا فرای پیشش دیگر خیلی ان حالت سلامش بسیار خوش شده که خوشراک است باردارو اسپریچوال دوست دارد سیدنیش رучной بوده است кондиционерчош خوش بکنید اشنید که راحت میکنید همین گرمی بشید دیگر انا استارت استوب دارد باردارو انا این سلکترش است رژیم واژدینش автостоپش نینش چی باشه نفهمیدم چی باشه این سلکترش باردارو انا دیسپلی کلیمات کنترلش خیلی میکنی اپرالر میکنی اینجا بالا با آینه با این خودش با این ادنازان کلیمات این که میکشی بعد مولتی میدیشه اینجا بلند میکنی باردارو دیدید اینش باردارو میمان ونتیلاتورش بلند پاس میکنید кондиционерчош موندگی خوشراک است باردارو 80,000 کیلومتر داشته باشد هم پرابگ یکی باردارو ماشینش سوژینه کیلومترش کندگی بعد باردارو یک گفته همین از های کردن آدم بسیار زویست میشه یا خیلی ماشین ببینید این همین 80,000 گشتگی باور کنید تو زمین اگر 20,000 باشه اگر من میگم که همین راست 20,000 افتاده نگاه کنید یک گنجش یک گنج خونه داره یا خیلی آدمو باور کنید یک نمود های میکنن 10,000 ماشین های میکنن میبینی خود یگان 200 کیلومتر 200,000 گشتگی برنده برای باردارو همینش به هم اهمیت بعد الکترومبیلای توزی عمده ایستادن خیلی به گشتگی میبینید 10,000 15,000 20,000 پرابگ دارن میدونید در خیلی الکترومبیل آخه ما رکلام میکنیم میمونه اونجا وقتی حجتی گپ زدن نیست جواب باردار نوزی من گپ زدم میبینید دروش کراسکش دیگه خیلی چه میبینید رنگش فرق کردگی باردارو اما جو شکوف تاکسی گشتگی مثلا پرابگ میبینید 20,000 باور دارید اون باردارو 80,000 باردارو نکنید میبینید خاصی نشه نرخش هم باردارو نرخ بهترین باز معامله دارد بیاید از همین کانال هفته دبی تج گپ زدید بای شکلی زیاد با ما تو من لایک فراموش نکنید از شما
کم یک تتا لایک از برسید بسیار خوشحال میشم. با کانال حتما بودش. من دو درکای من مرامت تماشا کنید. ماشین ارزان در کورکاجو ماشین ارزان در کور آیفون فروختگی گفته بسیار میپرسید. انا ماشین چه گفتیم برای شما نکسی برداران نکسی دیو نکسی سال 1995 سال کره حجتی سالونا اوتیلیزاسیا داشت است موتور 1.6 اینژکتور است بردارو نرخ 20000 گفته سال گفتم گفتیم کم طلق ارزان تر مونستم که آیفون فروختگی سوم شما 100 دلار کوی 18000 سوم روزی کردم نکی میگن آخر نرخ اگر مکی آوردگان یک آدمی کلانسال آوردگان ماشینشه برداشتن من نکی خوشی نگاه کردم کم طلق مویکه کردن داخل بعد نکس ماشین بردارو خب بیاید نکسی فهمو هست که مثلا خیلی نکس پروفسیونال است مثلا ویژوش کلاس خودم بدونه نصفی گلوشترش زمین M5 بدنیم چطور است باشه انا 18000 چه کلاس ارزانه باشه یا نه چرا این الکتریک پاکت برداره تو کار میکنه نمیدونم خدا میدونه انا خوب کیچوش اگر در میکشه چشمت سیوی میزنه برداره اپلیکیشنش کجا خاله گیرم یا برشینه کنی گازی پراستوی داشته است حالتی سلام برداره اینا حالت دور از برداره коробка механик мотор коробка варваров раз заводить мешад аз точки А точки Б мерасад хоиз мошинча нахадо ин ҳамаи гапа метавонам барои шумо гуфта чхел аст набардарои ман марамат кунед фикратонро насед лайка фаромӯш накунед бо канали Авто Дубай теҷа бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед бай марамат кунед нархи Opel Astra J срочно Volkswagen Golf фурӯхта мешавад дар канали Авто Дубай теҷа 66000 сомон ҳолати мошинча хушурат камбудӣ надорад мотори 1.6 дизел солаш 2011 будааст мошин сборкаи Корея хайрдоро бошед марҳамат кунед варианти беҳтари мошинча нахаду камбудӣ надорад ҳуҷҷатҳои солона утилизатсия ҳам дорад бардаро парктроник диска балончош нав коробкаи автомат кати бардаро 66000 сомон хелози фикр кунед агар Opel хеле зурам намегирид ё не хеле Opel нормалиша мегирид бо зурош бо қимат аст ан ин бардаро гольфча аст ку 2011 сохи бардаро ин ҳайкадаги медонам бо темболи дизел аст багажош кушода кашла ин ручкачаш аст дизели салон ҳозир мебинем шурак мошинча ки 66000 боз муомила дорад 4 электропакет бачако ёш ин мошинча ман барои шумо тавсия мекунам بتوانید ارزان کنید سودا کنید گیرید راحت کنید خرید کنید گردید بردار ماشین زور است که کره است با کره کا خودتون میدونید $11 کره کا любой مشتریشون قیمت است بردار موتورش هم اولش خب بلند نیست اینترنتش کار میکنه обогрев сидений дорого бардор коробка автомат пробегаш 400000 километр кожни руль мультиротор ведош саломош шурак аст кожош ҳам кандагӣ дардагӣ хойдагӣ газдагӣ надорад бардор вай части 66000 сом срочный аз хайр дорам успех کنید چخیل است نبردار جنوی من نرخی بهترین است خیلی مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال Авто Дубай تجی باشید بای است تشکر زیاد من انا شما این اوپل تماشا کنید بردارو Opel Astra J بردار جنوی من اوپس است комплектацияш хато накунам оригинал опс мешавад бардор ин обвесчо шабинед мотораш ҳам мотори простой не мотори ду аст бардоро коробкаи автомат кати тонировка ҳуҷҷатҳо солона вагон бардорои ман мошина нав тайёр карда баромадаги будам пештар даромадаги аст хато накунам ё як даст гаштаги вагон гирифтаги будам хулоси гап вагон фтесодам мошинчашона диска балончо шабинед бардоро чӣ хушрак аст балонмош нафанайна шилликчо опс кати як мойка надорад мошин дерси бад аст бардоро ҳама наворота дорад срочни фурӯхта мешудааст нархи бардоро 85000 сомон фурӯхтам боз ягон майда албатта муомила дорад биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед гиред бардоро ҳас хайр дорина шура кас мекунам мои качак мекардам боз зури бад мешад ин бардоро стопуш дарно шангу хоб дорад ҳамеша мешад штандакот кор закунед агар бо видаш хеле дига мешад ҳолати салонаш лахтаги аст бардоро ана опс гуфтем ки сиденичо шабинед сиденичон спортивни аст рулош ҳам бардор нехел сигюрни аст рулои опс нехел мешад ин инҷа бардор борд компютер доштааст баъд бардор ин инҷаш мониторчи андроид зада гирдам ман Opel доштам ҳама хел када гирдам лабаваяш не ки трешин дорад пробегаш бардор 265000 километр аст гази евро 4 дорад коробкаи автомат катина тарпедакош саломош бардор мотор автомат 2 аст бардор 2 автомат да не ки бардор жана як чи мисол мегам не ки агар мисол 6 бошад мотори майда бошад автомат бардор Opel ба 2 чай метне бетар як 8 бошад нормальный бо 2 бо вообще зур аст бай аст мошинча 85000 фрестадам муомилаи хушрӯ доштааст чхел аст набардар ҷаноb ба шумо мақбул шуд ё не нархаш ба хавотир нашавед хушрӯ арзон бошад хушрӯ муомила мешавад фикратон нарасед лайка фаромӯш накунед бо канали мо бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табби дили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай аст ҷаноби ману ана чашмакоша бинед ана ин BMW ча бардаро байни мо бааст дӯстдорои BMW E39
нигоҳ кунед бародаро чӣ қадр хушбак аст. 7007 аст. ин мошини мо бародарҷоно соли 2001 сол 5 серия бародарҷоно. М пакет даст абвесои М кати бардаро. Мотор 2.8 2.9 аст. Тонировкаш 2-3 моҳ, ҳуҷҷатош 4-5 моҳи дигар. Срочни фурӯхта мешавад. Нархша розӣ кардем 50000 сомон ба. Хайр дорум марҳамат кунед. Коробкаи автомат кати камбудӣ надорад бардаро. Срочни фурӯхта мешавад. Мотор, коробка, хадар ҳама ҷош мегӯянд камбуд 100% камбудӣ надорад. Қати устошон биёяд, проверка кунад, гирад фирестода. Баъд бардарҷонои ман чӣ аст? Моторошам ягон майда масъала намехӯрад, дуд намекунад. Озен ҷо газ дода буданд ки масъала намехӯрад. Коробка мотораш 100% гарантияш ки гав задан гирифта. нигоҳ кунед бардарҷонои ман. Ин легенда аст охи. Е39 бардаро ба худша. Мехелне ин бардарои Mercedes 210 кузов кати бардаро равнавесник аст. Ҳар душам бардаро мушинчӯи зур аст. нигоҳ кунед охи. Салон озӣ мебинед, сети металлик 50000 нархи беҳтарин аст бардаро. Кузовош тозак аст. ин мошина ҷош ба мехарам бардаро 50000 ба Opel наметадим BMW бенед, то BMW аст. ҳолати салонош хушрак аст. мебинед салон. Ана ин мошина тағои ман набинам бардаро. Тағо ҳам хеле любител ҳастанд ки мехоҳем мошино ба. Ана мониторчошам бинед бардаро, потолокошам сиёҳ будааст. подсветкаш чӣ бигирам меша. ҳолати салон. 4-ойна электропакет, кондитсионер дорад, обогрев сидений, пробегаш 221000 километр. Марҳамат кунед. ҳаст хайдаро, срочно фурӯхта мешавад. О, чекаш гирён набудаст. Бе ошибка BMW дидаги ҳастед, ин BMW чек бе ошибка. чӣ хел аст бардарҷоно, марҳамат кунед. фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. мошинои арзон дастрас метавонед аз канали дӯст доштатон Автодубай ТЖ пайдо кунед. бай астед. ташаккури зиёд ба матон бардаро. кане бинем канани ин хушбак чанда лайк мегирад. чанда лайк ба сазовор аст. ва дӯстотон равон кунед бардаро, бигзоред ин мошинча бигирад, бовар кунед мошинчаи беҳтарин 50000 нархи беҳтарин аст. ҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. марҳамат тамошо кунед. бозатаи дигар Toyota Avalon соли 2015 комплектация X сери. сафед трёхкомпонент американка бардарҷонои ман. задагиш куҷо буд? задагӣ надошт ё бампераш камтарак буд бардаро. задагиш ба хайраш удар надорад. айрабакош кор кардагӣ нест. срочни фурӯхта мешавад. нархи беҳтарин бардаро. беҳад пул сахт зарур будааст. 133000 сом монда ҳисобем бардаро. нархи беҳтарин, охирин нарх без савдо бардарҷоно. ана якта ҳам дараш краскаш фарқ мекунад бардаро. ин нигоҳ кунед, якта дараш винкод бам бардаро америка бам ин дараш намехел аст. намедонам заводскоя мехел бошад ё ин ки ягон американец ранга мехел задагӣ бошад, нече намедонам, лекин инҷо ягон чи краска шудагӣ нест. нигоҳ кунед чӣ ҳолаташ хушрак аст. мотор, коробка ҳамаш 100%, кондитсионерош яхт, камбудӣ надорад бардаро. тонировкош 50%, ҳуҷҷатош тонировкош чанд моҳ буд? балончош напана то охири сола тонировка ҳуҷҷат дорад бардаро. марҳамат кунед, насайдоро бошида. бай асафте бошам. нигоҳ кунед, якта бампер яхт бошам, камтарак кор дорад. ин инҷаш ин так кор дорад. тамом. салон озир мебинед. ҳолати салон, божни салон, салонош хушрак аст. бесключовой доступ, сидени лифт, дарош бардаро шумализатсия кардаган. дарош шумализатсия кардаган вазнин аст. божни салон, винкод занед бинед 2015. бинед 2015 тоза винкод ҳатман занед бинед. божни салон фрем, сидени лифт, боз чӣ дорад? пробегашам кам 119000 мил пробег бардаро. кожни рул, мультирул, ҳолати салончош чотка, обогрев сидени, сережин важдени дорад. старт-стоп, доғзони климат контрол. чӣ хел аст бардаро, марҳамат кунед. ҳаст хайр дорум. арзан расёни фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед бардаро. ташаккури зиёд ба матон, обуна шуданро фаромӯш накунед. ҷонои ман, додаракои ман, акаои ман, тамошо кунед. бардаро ки бисёр аксиё мепурсед, барои шумо бақагиша ёфтагиам. номероша бинед 0030 бардаро. солаш 2008. лампочка чошо бинед, кисе ном даст туманкош, профил туманкош. ҳолаташ хушру, тонировкаш то охири сол бардаро, ҳуҷҷатош неки камтар мондаги аст. мотор 1.8 комплектация люксел. нарха бардарои ман 99000 сом гуфта ҳисобам, охири нарх мегӯям бардаро. леки шумо биёед аз наздик тамошо кунед, бо ягон майда албатта ки бояд муомила кунанд камтар бардарҷоно. 120000 сом худашон ба ғалтаи гудаст. диска балончош нав, дискачои спиц кати бардаро. кузовош тоза, ягон камбудӣ надорад. старт-стоп без ключовой доступ дорад. ахи боша бинед, 2 ВД аст. компактича мошинчаи хушрак аст. кам расходак, бензини холи, расходаш 8 литр 7 литр гуфтаисам. чӣ хел аст бардаро? ҳаст хел дорум. марҳамат кунед. ҳолати салон, подсветкаша бинед чӣ хел хушрак аст. бай аст мошинчаи ки без ключовой доступ. ана кожни рул, мультирул бардаро. 147000 километр пробег бардаро. старт-стоп, ҳолати салонаш ина. салонош хушрак аст. камбудӣ надорад. чӣ дорад ина? кондитсионер, климат контрол, однозонник, коробка автомат, мониторчошон заводской аст. баш кожни рул, мультирул. ин якта наворот дорад охир бардаро. якта бошад худаш.
бай частники люксел чо зур аст бардaro 1.5 мешад 1.8 мешад 1.8 люксел қимат аст 1.5 арзон аст бардaro дината 80 мон мефуртем 1.8 бардaro ман аз 90 то 110,000 115,000 меонем чӣ хел аст бардaro ман маърамат кунед фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед ташаккур ман боди хат тамошо кунед боз касе ҳамин рӯз соҳиби Pradо мешавад Toyota Land Cruiser Prado соли 2014 родной краска ки бардaro 100,115,000 пробег доштааст худшуд мошини Европа мотори 4.06 тага 6 цилиндра таъмировка ҳуҷҷатошро бардaro 2 рӯз пеш гузарондагӣ буданд солона аст ҳамаш ягон камбудӣ надорад родной краска ба боварӣ дили пур кати гап задан агар фарохшон фестадан як ду ҷоша ҳамин худаш дарвозахона ба гужор ба расондам ҳамин специале краска накардам ки ман бинамодам ки родной краска сози нишон метам гужош бошад инҷаш бошад кампата хароҷдагӣ аст на дидед бардaro ин ҳамиша камбудиёрат хато накунам тамом бардaro дига мошинча бардарҷонои ман мегиред роҳат карда ҳай карда мегардед ин ҳами хеле ҳолат дорад марҳамат кунед нархашам беҳтарин нарх аст 380,000 сомон фиростода будам бори 2014 сохти гуфтем 380 нерах нарх моед ки агирад бардaro роҳат кунад акои қай кардид шумош бо акои бародарам гирад баракат ёда дасти шумо гуфта розӣ кардем бардaro нархаша 350,000 сомон ба тани бинед ки чӣ хел аст срочни охири нарх мекунед мисли ключовой доступ хуб Европа сиденный лифт мебелный салон кожный руль мультируль пробегаша гуфтем мо заведин мекунад пробег количество меберам торпедоша бинед чӣ хел аст хуб мониторча дорад заводской аз худаш аст обогрев сидений дорад коробка автомат горный режим 4WD чипкати заведид мешавад ана бардашуна о ҷонатан аз заводичаиша бинед бодарои аз заводичаиш маълум аст ки дерзки аст да ана ин зеви подписчикои ман дорад пробегаша гуфтем 100 чанд гуфтам 117,000 километр родной пробега шудааст бардaro чӣ хел аст бардарҷоно ина ҳаст хайр доро хуба кабинкаҷош ҷамъ мешавад мошинча беҳтарин ду қатора бошад се қатора ба фикрам ду қатора аст не се қатора будаст бардaro ду қатора то гуфтам се қатора ки се қатора будаст зебур кушои ман багаиша ду хел кушода мешавад медонед ина хел мекунед сеюм қатор сиденишам аст номерошам хушруд аст агар ки киянагар ана марҳамат бардaro парктроникчошам аст запаска баллони тагошам гирем бардaro напка наваст бешинедем перевал ба рафтагиш не чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед бай аст арзандатине фикратон нестед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед бардарҷонои ман ана вазъияти дигар BMW X5 кузофи F15 камераи 360 градуса доштааст соли 2015 F15 карая мотори 3 литраи дизели лабовои антиблик бардарҷоно тонировка ҳуҷҷатошам хеле дигар бояд бошад 7-8 моҳи дигар тонировка ҳуҷҷат доштааст X-Drive аст бардаро ягон камбудӣ надорад 250,000 сомон нарх гуфта истодагӣ дам барои шумо бардаро срочни нархша нигоҳ кунед чанд пула розӣ кардем срочни 239,000 сомон моторош шур кор карда истодааст дискош балон мошинал X-Drive 3 литра дизел беҳтарин мотор аст бардаро мекунед 239,000 сомон бай аст мошинча аз хайр доро бардаро марҳамат кунед саломашам зир мебинед оваҷи саломаша кожни салон задния багриф ҳам дорад фонарама ҳам дорад подсветка ҳам дорад саломаш кожгош дар ҳолати хуб аст бардаро боз чӣ дорад боз сидени лифт панел сидени дорад бардаро 2015 солаш тоза 2015 бардаро пробегаш кам будааст 112,000 километр пробег доштааст рулош карбон рулош хушрӯ аст рулои м аст фигурни аст рулои липисток M1 M2 режим бинеда M1 M2 медонедан чӣ аст X M-оба мешавад бардаро M-коба мешавад тоза M-коба хуб чӣ дорад дигар бо камераи 360 градуса гуфтем нехел кунем камерош бардаро дигар хеле нишон медад ҳамаҷоша баъд чӣ дорад дувохзони климат контрол обогрев сидений старт-стоп автостоп режим 4 спорт плюс ҳам доштааст марҳамат салончош хушбак аст кондитсионерошам як камбудӣ надорад бардаро проектсиям дорад 112,000 километр нишон дода истодааст пробеги беҳад кам аст чӣ хел аст бардарои ман аз хайр дорам марҳамат кунед нархи беҳтарин боз мумкин муомила дошта бошад бардаро биёед аз наздик тамошо кунед охири нархта розӣ кардам 239 бисёре инсони хуб ҳастанд бардаро бо ягонча арзон бекунам пеш капот биёед савдо кунед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед бай аст бардаро аксиё ки пурсед аксиё дорем аксиё ман марҳамат боз бахти касе хандидагӣ аст ки мепурсид ҳамин рӯзо ҳар рӯз ки акоҷон ягонта буқагӣ бошад Pradо гуфта ана бардарҷонои ман Pradои буқагӣ бо свети Nexia бинед ранги Pradо буда свети Nexia
ана این ماشینی ما بردار سال 2008 بس یوروپا سه قطاره کامپلکتاسیش لیمیتد بردار شده تنیروفکا حجتاش چی گفتم دو سه ماه شدگی دست گذروندگیشون بردارم که اگه 8 ماه 9 ماه دیگر باید که داشتگی باشد از گفتی خودشون بالونش نه کودفش تازه موتورش باشد 6 تگر موتوری 4.0 بنزین بردارم 6 سیلندر میشد موتوری بهترین است کودفش ایدئالی پنیما پادلسکوش هم کار میکرد امی واتلوی فارش هم کار میکرد زدنی کامراش هم کار میکرد همه نواراتش هم الکترونیکش میگن که کار میکنند نه کوژنی سالن سه قطاره گفتیم بردارم سه قطاره شما ببینید میبینی سالن کوژشون در حالت خوب لیمیتد است ماشین برداشتن من خیلی گفتیم یوروپا ولی یوروپا سیدنی لیفت میشد چی داره دیگر با پرابگاش 300,000 کیلومتر گشته است مانیتوری اندروید بردارم اباگریف سیدنی بردارم پنیما پادلسک بردارم مانیتوری اندروید زدنی کامراش که کاندیشنرش هم گفتیم کار میکنه خودت سالنش بردارم یعنی چی به باردا چوکاش نیست باردا چوکاش نیست بردارم باز خودشون محکم میکردم میگم که چی به شده این زمان که بارداروی من سیاحت کرده استفاده کردم از میگم استون میچسبونه میکنه خیلی حس گفته استفاده باردار شوق باردا چوک قبول میکنه یگان کامبودی یگان چشم بندی نداشته است مرحمت قطعی استون بیاد پرایوت کنید خیلی از بارداروی من مرحمت کنید فکرتون نکنید لایک فراموش نکنید با کانال 7 دو بایت باشید باردار جان تشکر زیاد با همتون بهترین وریانت 188,000 سوم باز یگان مایده موبیل داره بسیار 200,000 سوم استفاده که ارزنده است باردارو نگاه کنید یوروپا لیمیتد همه چی داره تنیگاه خود توشان داره یگان کامبودی نداشته کانال ابونه شید تو از مشنوی نوبتیمون بخبر نمونید هفته دوبای تجه بای 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 در جنوی من دوست دارانی تایوتا کامری 4 بودی خط تماشا کنید کامری دوست دارو انا یافتم ماشین چه برای شما فول کامپلکتاسیش قریب که گویم خطا نمیکنیم باردار جان اوزی میبینیم سالش 2014 تنیروفکا جاتوش سالونا موتور 2.5 یوروپا است باردارو تایوتا کامری 4 کوزوفی 50 است باردارو انا نمراشم پدرکه برای پاتیچکا 72 تج 0200 باردارو اینه انیواتی چوشم باردار جون من کار میکرده 100% میگم که اینمی اوکچوش پوشم کار میکنه باباموش هم نو باردارو زدگی نداشته است سه تاش مکری اسفالت باردار جون من باباموش نه بیسکچوشم خوشی خوش ببینید چه دیگه است برای همین نرخ 165,000 سوم گفته ایستادگی بودم برای شما گفتم که نه 165 نه ارزان تر مونیم روزی کردیم باردارو 100 انا 65 نه 59,000 سوم 159,000 سوم معامله دارد ارزان کردن میشود سالونیسیو کوژنی سالونش روزا شراک است کندگی دردگی خودگی گزدگی ندارد باردارو بسکلیچو دوستو دارد باردارو سیدنی لیفت دارد باردارو کوژنی رول مولتی رول پرابگ 150,000 کیلومتر بارداروی من دید این یوروپا است بارداروی من پریکیته نیست نمیدونم پریکیته نیست خلاص باردارو خودش معلوم است کاندیشنرش هم یخ اباگریف سیدنی دارد گفتین استارت دارد نه تعقیدش ببینید یکی ماشین چه تازه کاسه خیلی سیکل باردارو مرحمت کنید کاملی دوست دارم انا ماشین برای شما خیلی از بارداروی من مرحمت کنید فکرتون حتما نکنید لایک فراموش نکنید با کانال 7 دو بایت باشید بارداروی بای 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 بای